This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নমস্কার, আরো একবার স্বাগত আপনাকে TV9 বাংলা ফুল অ্যান্ড ফাইনাল নিয়ে মধুকল্পিতার সঙ্গে আমি দীপ রয়েছে আপনার সঙ্গে। এই মুহূর্তে সরাসরি আমাদের নজর রাখতে হবে আসানসোলের দিকে, তার কারণ হলদিয়ার পর আসানসোলে পৌঁছে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আপনারা সেই ছবি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আসানসোলে। কি বলবেন নরেন্দ্র মোদী? অপেক্ষা আর মাত্র খানিকক্ষণের। আজ একদিনে বাংলায় 3টে সভা রয়েছে নরেন্দ্র মোদীর, এটি তার দ্বিতীয় সভা। ডান দিকে এবং মঞ্চের বাঁ দিকে কিন্তু আমি মোবাইল দেখতে পাচ্ছি না। মোবাইল অন করুন, মোদিজিকে স্বাগত জানান। মাথার টুপি, গামছা, পাট্টা, পার্টির ঝান্ডা, দেশের ঝান্ডা দিয়ে মোদিজিকে স্বাগত জানান। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের 140 কোটি মানুষের অভিভাবক, দেশের এবং পৃথিবীর সবচেয়ে লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আজকে আসানসোলের এই ঐতিহাসিক সভায় উপস্থিত হতে চলেছেন। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। আজকে 2019 ঠিক এই এপ্রিল মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসানসোলে এসেছিলেন। আর আজকে 2026 এপ্রিল মাস আমাদের আসানসোলের মানুষের জন্য, আমাদের এই জেলার মানুষের জন্য, আমাদের বিষ্ণুপুরের জেলার মানুষের জন্য, বাঁকুড়ার মানুষের জন্য, পুরুলিয়ার মানুষের জন্য আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মঞ্চে উপস্থিত হতে চলেছেন। আসুন, আগামী দিন যে বিরাট বড় লড়াই, এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার, এই অত্যাচারী সরকার। হলদিয়ার সভাতেও মোদীর মুখে নির্মম সরকার উপরে ফেলার ডাক। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এবার বাংলার ভোট কোনো সাধারণ ভোট নয়, বাংলার বৈভবকে ফের প্রতিষ্ঠা করার ভোট। বাংলায় উন্নত সরকার গড়তে নির্মম সরকারের বিদায় দরকার। পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। बंगाल का ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये बंगाल के वैभव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। ये विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है। और इसका पहला और सबसे बड़ा कदम होगा निर्मम सरकार की विदाई। ये विकसित बंगाल बनाने के लिए निर्मम सरकार का जाना बहुत जरूरी है। বাদিকের ব্লক মোদি মোদি, সবাই হাত তুলুন। আপনারা শুনছেন, আপনাদেরকে শোনাচ্ছি এই মুহূর্তে, যেখানে আর কিছুক্ষণের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আসবেন, সেখানে যারা কর্মী সমর্থকেরা রয়েছেন তাদের মধ্যে যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা, সেটা দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে। সরাসরি চলে যাবো, আমাদের প্রতিনিধি চন্দ্রশেখর রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। চন্দ্রশেখর, এই মুহূর্তে যারা উপস্থিত রয়েছেন বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা, তারা কি বলছেন, কি বার্তা শোনার তারা অপেক্ষা করছেন? যখনই খবর পাওয়া যায় এই স্টেডিয়ামের মধ্যে থেকে, যখনই খবর পাওয়া গেল আসানসোলের লোক স্টেডিয়ামে হেলিকপ্টার থেকে নেমে গেছে বা চোপার থেকে নেমে গেছে নরেন্দ্র মোদী বা প্রধানমন্ত্রী, সেই খবর পাওয়ার পর গোটা সভা সমাবেশ যেটা পোলো ময়দানে হচ্ছে, সেখান থেকে 3 কিলোমিটার দূরে সেই সমাবেশ উত্তাল হয়ে ওঠে এবং পতাকার পাশাপাশি সমস্ত দর্শক যারা রয়েছেন কর্মী সমর্থকরা তারা ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে তাকে অভিবাদন জানাতে শুরু করেছেন। মোদি মোদি যে আওয়াজ, সেই গর্জন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে
এবং আমি এই মুহূর্তে যে কথা বলছি তা বলতে বলতেই 3 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ইতিমধ্যে পৌর স্টেডিয়ামে নরেন্দ্র মোদী যেখানে বিজয় সংকল্প সভা হবে সেই পৌর স্টেডিয়াম চত্বরে কিন্তু ইতিমধ্যে নরেন্দ্র মোদীর যে কনভয়টা ঢুকে গেছে। আর 2 থেকে 1 মিনিটের মধ্যে তিনি মঞ্চে উঠবেন। ইতিমধ্যে অগ্নিমিত্রা পাল তিনি সভা সঞ্চালনা করছেন এবং একটাই স্লোগান চলছে এখানে, মোদীজি সুস্বাগতম। এবং তার পাশাপাশি তোমাকে বললাম যে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে তাকে অভিবাদন জানানো হচ্ছে। এই বিজয় অর্থাৎ সংকল্প বোঝা সভা যাচ্ছে সেখানে কিন্তু এই মুহূর্তে যারা উপস্থিত রয়েছেন তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি বার্তা দেন সেদিকে কিন্তু নজর রয়েছে। দেখুন, বাংলায় ভোটের প্রচারে এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একগুচ্ছ কর্মসূচি একই দিনে এই রাজ্যে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে তিনটি সভা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিছুক্ষণ আগেই তিনি একটি সভা করেছেন এবং এই মুহূর্তে তিনি আসানসোলে রয়েছেন। সেখানে কি বার্তা দেন সেদিকে তো আমাদের অবশ্যই নজর থাকবে। তবে এই এসআইআর এর নামবাদ প্রসঙ্গে ফের একবার বিজেপিকে নিশানা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 90 লক্ষ নাম বাদ গেলেও জিতবে তৃণমূলের দাবি তৃণমূল নেত্রী। বিজেপির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র বিক্রির অভিযোগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। সবাই মোবাইলের লাইট জ্বলছে না। তোমরা আজকে বাংলাকে দখল করার জন্য 90 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছো। মনে রেখো, তাতেও আমরা জিতব। আমি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে 32 লক্ষ লোকের নাম তুলেছি। আগামী দিন সবার নাম তুলব। আমার একটাই দুশ্চিন্তা, তাদের নামটা ভোটের পরে উঠলে তাদের অস্তিত্ব থাকবে, কিন্তু তারা ভোটটা দিতে পারবে না। বিজেপি, তুমি এটাই চাও? পুরো গণতন্ত্রকে চৈত্র মাসের সেলের মতো বিক্রি করে দিয়েছো। তোমাদের জন্য কনসেশন আর সাধারণ মানুষের জন্য ডিলিশন। এভরি অ্যাকশন হ্যাজ এ রিঅ্যাকশন। মনে রাখবে, কোনো দিন মানুষ তোমাদের ক্ষমা করবে না। শোনালাম আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল সুপ্রিমো, তিনি কি বলেছেন সেই বক্তব্য শোনালাম। সরাসরি আসানসোলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তে পৌঁছে গিয়েছেন, সেই ছবি দেখাবো। मोदी जी को जय श्री राम, 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 मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी 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 जी स्वागतम, मोदी मोदी। সবাই বসে পড়ুন। আমাদের মধ্যে ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উপস্থিত হয়েছেন। আমরা এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানাবো। তো সুন্দর কাঁথা স্টিচের দুপাট্টা দিয়ে, পাটকা দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্বর্ধনা দেবেন আমাদের রাজ্য সভাপতি সম্মানীয় শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। এবারে একটি অত্যন্ত সুন্দর দুর্গার মূর্তি ফ্রেম করা আমাদের সম্মানীয় আসানসোলের জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়কে বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানানোর জন্য। এবার বর্ধমানের সম্মানীয় জেলা সভাপতি অভিজিৎ রায় মহাশয়কে বলবো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অত্যন্ত সুন্দর খোদাই করা চিত্র দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্বর্ধনা দেবেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিয়েছেন। এবার একটি বৃহৎ রজনীগন্ধার মালা দিয়ে দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়, অভিজিৎ রায় মহাশয়, কাকলি ঘোষ মহাশয়া, অপূর্ব হাজরা মহাশয়া এবং অভিজিৎ দত্ত মহাশয়া তারা স্বাগত জানাবেন, সম্মান জানাবেন। আমাদের অভিভাবক
আমাদের 140 কোটি ভারতবাসীর অভিভাবক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। মোদি মোদি। এবার আমাদের সম্মানীয় রাজ্য সভাপতি শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়কে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব। যিনি স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারেন, সাগর থেকে পাহাড়, কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর, সোমনাথ থেকে গৌহাটি, কচ্ছ থেকে কোহিমা, যে জাদুতে মোহময় হয়ে যায়, যিনি সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন যে নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টি, অর্থাৎ গ্যারান্টি পুরো করার গ্যারান্টি, ভয় নয় ভরসা, এই বার্তা দিতে এই শিল্পাঞ্চলের মাটিতে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের নতুন করে ভারী শিল্প এনে এখানে বিনিয়োগ বাড়াতে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে যিনি আপনাদের মাঝখানে এসেছেন, এখন আমি আমাদের দলের পক্ষ থেকে, আসানসোলবাসীর পক্ষ থেকে আহ্বান জানাচ্ছি, আমাদের শ্রদ্ধেয় পৃথিবীর জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অনিশ্চিত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র নিশ্চিত ভরসা স্থল যিনি কোভিডের বিপরীত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে একটা আলোর দিশা দেখাতে পেরেছেন, যিনি অসম্ভবের মধ্যে সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীকে আজকে এই সভাকে সম্বোধিত করার আহ্বান জানাচ্ছি। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे बहुत सारे युवा मित्र, बाल मित्र, कुछ बेटियां बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके लाए हैं मेरे लिए। अगर आपने इसके पीछे अपना नाम पता लिखा है तो मेरी चिट्ठी आपको आ जाएगी, और मैं एसपी जी को कहता हूं इन सब से कलेक्ट कर लीजिए। आप मेरे एसपी जी के लोगों को दे दीजिए, ये मुझ तक पहुंच जाएगा और मेरी चिट्ठी भी आपको आएगी। बोले भारत माता की, भारत माता की। इस चुनाव में जो कैंडिडेट है असेंबली में, उन सब कैंडिडेट को आगे आने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है। सब खड़े हो जाइए। हाँ, मैं 1 मिनट ये सभी हमारे कैंडिडेट को मिलकर के आता हूं। भारत माता की। আসানসোলের পুণ্যভূমিতে আপনাদের সবাইকে আমার প্রণাম। इस मंच से
मैं मां कल्याणेश्वरी के चरणों में नमन करता हूं। मैं गागर बूढ़ी चंडी माता को भी प्रणाम करता हूं। साथियों, हमेशा की तरह पश्चिम बर्धमान की जनता का ये प्यार, इतना बड़ा जन सैलाब, ये उत्साह, ये जोश, ये माहौल, ये बता रहा है कि बंगाल में परिवर्तन की ताजा हवा चल रही है। बंगाल में परिवर्तन अब पत्थर की लकीर बन चुका है। पूरा आसनसोल अब परिवर्तन चाहता है। पूरा बंगाल परिवर्तन चाहता है। मेरे साथ बोलिए, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। भाइयों बहनों, ये गूंज यहां से दुर्गापुर तक जाएगी, रानीगंज, सालतोरा और रघुनाथपुर तक जाएगी। ये बंगाल के जन जन की आवाज है। बंगाल में टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। बंगाल में अगली सरकार डबल इंजन सरकार बनेगी। 4 मई के बाद बंगाल विकास के एक नए युग में प्रवेश करेगा। साथियों, बंगाल की प्रगति के लिए टीएमसी से मुक्ति जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? टीएमसी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? क्योंकि आज जब देश, पूरा देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल को पीछे धकेलने में लगी है। यहां के संसाधन, यहां की संभावनाएं और नौजवानों के अवसर, सब पर टीएमसी के गुंडों का कब्जा है। बंगाल की जो संपत्ति विकास के काम आनी चाहिए, उसकी खुली लूट हो रही है। हमारे आसनसोल के लोगों से बेहतर भला ये कौन जान सकेगा? आप देखिए, आसनसोल कोल बेल्ट का इतना बड़ा इलाका है, लेकिन टीएमसी राज में इस पूरे कारोबार पर सिंडिकेट का कब्जा है। कोयले की कारोबार, कालाबाजारी, कोयला माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, ये सब इस पूरे इलाके पर बोझ बन गए हैं। बंगाली मानुष
इससे परेशान है। साथियों, आसनसोल और दुर्गापुर का ये पूरा इलाका जो कभी बंगाली नहीं, पूरे देश के औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र था। साइकिल से लेकर रेल तक, पेपर से लेकर स्टील तक, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक, यहां कारखानों की लंबी चेन थी। पूरे देश से लोग यहां काम करने आते थे। लेकिन आज यहां उद्योगों का लगातार पलायन हो रहा है। यहां के युवाओं को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। पूरे बंगाल का यही हाल है। पूरा बंगाल इसी संकट से घिरा है। साथियों, मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताना चाहता हूं। हमारा भारत एक विशाल परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है, जिसमें अलग अलग राज्य उस परिवार के महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राज्य जितना कमाते हैं, उतना ही परिवार की, विशाल परिवार की आय बढ़ती है। हमारा देश जब आजाद हुआ, तब पूरे भारत की कमाई अगर 100 रुपये थी, तो इसमें से 11-12 रुपये अकेले बंगाल कमाता था। 100 में से 12 रुपया। लेकिन यहां कांग्रेस और वामपंथी शासन ने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इतना कम था तो 2011 में जब आपने टीएमसी को मौका दिया, तब देश की कमाई में बंगाल का हिस्सा घटकर 6 रुपये रह गया था। आपने टीएमसी पर विश्वास किया था कि वो हालात सुधारेगी, माटी मानुष के लिए कुछ करेगी। लेकिन टीएमसी ने तो बंगाल के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। और आज क्या हालत है? आज अगर देश 100 रुपये कमाता है, तो बंगाल का योगदान सिर्फ 5-5.5 रुपये रह गया है। कभी 12 रुपया 100 में से, आज 5 रुपया 100 में से। साथियों, एक आम बंगाली, इसकी आमदनी लगातार कम हो रही है। और टीएमसी के विधायकों और टीएमसी के मंत्रियों के, टीएमसी के टोलाबाजों के, टीएमसी की सिंडिकेट के बंगले बड़े बड़े हो रहे हैं। जिस बंगाल में आसनसोल जैसा सामर्थ्यवान शहर हो, जहां इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हो, उस बंगाल को टीएमसी का कुशासन नहीं, बीजेपी की गुड गवर्नेंस चाहिए। साथियों, ये बीजेपी सरकार है जो मेड इन इंडिया को सपोर्ट करती है। ये बीजेपी सरकार है जो देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए नीतियां बनाती है। ये बीजेपी सरकार है जिसने उद्योगों की अड़चनें, जो कानून रुकावट बने थे, कितने ही पुराने कानूनों को समाप्त किया है। इसलिए साथियों, ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है। ये आसनसोल को
फिर से उसकी पुरानी औद्योगिक शक्ति लौटाने का चुनाव है। ये माफिया राज से मुक्ति पाने का चुनाव है और ये काम सिर्फ बीजेपी एनडीए सरकार ही कर सकती है। साथियों, बीते कई दशकों में बंगाल ने हर पार्टी पर विश्वास करके देखा। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, लेकिन ये सब के सब एक ही चट्टे बट्टे के कट्टे हैं। लेकिन सबने एक ही काम किया, बंगाल के लोगों को धोखा दिया। बंगाल के लोगों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। बंगाल के लोगों के भविष्य को कुचल दिया। इसलिए लोग केवल बातों पर भरोसा करना नहीं चाहते। बंगाल की जनता अब काम और ट्रैक रिकॉर्ड देखने का फैसला करना चाहती है। बंगाल में विकास करने का, बंगाल को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ये ट्रैक रिकॉर्ड केवल और केवल बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। आसनसोल और पश्चिमी बर्धमान के लोगों ने देखा है, टीएमसी द्वारा हजारों रुकावटों के बावजूद केंद्र सरकार इस इलाके के विकास में लगी है। यहां औद्योगिकरण में मदद के लिए, स्टील प्लांट के विस्तार के लिए 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। 45,000 करोड़ रुपया। दुर्गापुर हल्दिया गैस पाइपलाइन सेक्शन भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसी तरह यहां कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए आसनसोल बोकारो ट्रेन सर्विस शुरू हुई। 2 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनें भी इसी क्षेत्र को मिली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंडाल रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। आसनसोल डिवीजन में भारतीय रेलवे का गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी शुरू किया गया है। साथियों, आपका स्वास्थ्य भी हमारी प्राथमिकता में है। यहां ईसीआई हॉस्पिटल का विस्तार करके इलाज की सुविधा बेहतर करने का प्रयास किया है और ऐसे कामों की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार राज्य सरकार के तमाम अड़ंगों के बावजूद बंगाल के विकास के लिए आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, हमारे आसनसोल और दुर्गापुर में मेगा सिटी बनने की क्षमता है। आप मुझे बताइए, ये मेगा सिटी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हिंदुस्तान भर में नाम रोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन निर्मम सरकार में यहां जीवन की मूलभूत सुविधाओं का भी संकट है। यहां पीने के पानी की इतनी परेशानी है, सड़क, पुल और कनेक्टिविटी की दिक्कत भी लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
एक और बड़ी चिंता है पॉल्यूशन की। फैक्ट्रियों में उचित व्यवस्था न होने के कारण यहां के लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कई जगह अवैध खनन की वजह से जमीन धंसने की शिकायतें हैं, घरों पर खतरा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 4 मई के बाद निर्मम सरकार जाएगी। निर्मम सरकार जाएगी। बीजेपी सरकार इस इलाके की एक एक परेशानी का समाधान किया जाएगा। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर, ये आपका जोश, नौजवानों, आपने तो पूरे बंगाल का मिजाज दिखा दिया आज। साथियों, हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है, इसलिए आसनसोल बिमल प्रतिमा देवी जैसी वीरांगनाओं की कर्मभूमि हुआ करती थी। लेकिन निर्मम सरकार में उसी बंगाल की क्या हालत हुई है। आरजी कार जैसी विभत्स घटनाएं, संदेश खली के खौफनाक मंजर, टीएमसी ही हमेशा खुलकर के पक्ष में खड़ी होती है। इसलिए आज बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। एसिड अटैक के मामले में बंगाल सबसे आगे पहुंच गया है। साथियों, बंगाल की महिलाएं सुरक्षा भी चाहती हैं और सम्मान भी चाहती है। बंगाल की महिलाएं सुविधाएं भी चाहती है और आगे बढ़ने के अवसर भी चाहती हैं। भाइयों बहनों, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने वाली, महिलाओं को अधिकार देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी का नाम है आज नमो ड्रोन दीदी योजना से, लखपति दीदी योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत अधिकतर मकान परिवार की महिला सदस्य के नाम पर आवंटित किए गए हैं। आज देश की बेटियां फाइटर जेट भी उड़ा रही है और बड़े बड़े पदों पर भी पहुंच रही है। अभी ऐसे कई बड़े काम और होने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह है, मेरी बहनें जितनी मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ी होगी, उतने ही बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। साथियों, 15 साल तक बंगाल पर कब्जा करने के लिए टीएमसी ने हर हथकंडा अपनाया है।
इन्होंने अपनी ही जनता पर अत्याचार किए, भय को हथियार बनाया, सरकारी योजनाओं में सिंडिकेट का भय, धार्मिक यात्रा निकालने में पत्थरबाजी और बमबाजी का भय, चुनाव में आपका वोट कब जाने का भय, विपक्षी कार्यकर्ताओं की राजनैतिक हत्या का भय। लेकिन टीएमसी वाले ये भूल गए हैं कि भय और आतंकी यही मशीनरी पहले लेपपालों के पास थी। बंगाल की जनता ने लेप के आतंक को भी हराया था और अब वही जनता टीएमसी के भय का भी अंत कर रही है। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी का एक भी हथकंडा काम नहीं आ रहा है। ये लोग पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। अभी मालदा में जो हुआ, अपनी बौखलाहट में टीएमसी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये घटना टीएमसी के इस महाजंगल राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। इसी बौखलाहट में अब टीएमसी वाले देश के सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ को गाली दे रहे हैं। इसका जवाब बंगाल की देशभक्त जनता दे करके रहेगी। और मैं टीएमसी को साफ कह देना चाहता हूं, बंगाल में कानून का राज स्थापित होने से अब वो रोक नहीं सकती। बंगाल में कानून का असली राज 4 मई के बाद शुरू होगा। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। बंगाल में अब टीएमसी का भय नहीं, भाजपा का भरोसा चलेगा। और काटमानिर खेला चलबे ना। काटमानिर खेला माफियाদের মেলা, माफियाদের मेला, माफियाদের मेला। साथियों, बंगाल के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता घुसपैठियों की है। जो लोग पीढ़ियों से अपने गांव, अपने मोहल्लों में रहते आ रहे थे, उनके देखते देखते उन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। कुछ जगह तो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि लोगों को मंदिर जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं मिल रही। कई जगह श्रद्धालुओं के रोज मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर ही पूजा करने दी जाती है। बंगाल की पहचान का ऐसा संकट घुसपैठ को बढ़ावा देकर आज ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। और ये सब टीएमसी सरकार ही करवा रही है। साथियों, एक समय था
जब लाल इश्तेहार जारी करके हिंदुओं को नरसंहार की धमकी दी जाती थी, टीएमसी भी आज वही कर रही है। एक समुदाय के नाम पर फिर से हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आसनसोल और बंगाल के लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन सुरक्षित रहे, उनकी आस्था सुरक्षित रहे, उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और उनकी बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। और इसलिए आने वाले 23 अप्रैल को भविष्य के फैसले की घड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बीजेपी ने ही भारत की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया है। बीजेपी ही भारत की पूर्वी सीमा को सुरक्षित करेगी। इसलिए आपका एक वोट बंगाल के भविष्य के सुरक्षा की गारंटी बनेगा। साथियों, 23 अप्रैल को आप सभी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकलना है। आप निर्भय होकर पूरे परिवार के साथ वोट देने जाइए। अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कीजिए। इस बार आपका वोट विकास के लिए पड़ेगा। इस बार आपका वोट सुरक्षा के लिए पड़ेगा। इस बार आपका वोट बंगाल के भविष्य के लिए पड़ेगा। इस बार का आपका वोट आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पड़ने वाला है। और साथियों, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका साथ सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज मैं बंगाल की जनता को भरोसा देता हूं। आज मैं बंगाल की जनता को गारंटी देता हूं कि बंगाल के अंदर विकास के लिए हमारा मंत्र होगा सबका साथ सबका विकास। लेकिन जिन्होंने बंगाल को लूटा है, जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया है, उनके लिए मेरा मंत्र है सबका हिसाब। सबका हिसाब होने वाला है। और इसलिए सबका साथ सबका विकास और बंगाल में लूटेरों का होगा हिसाब। मेरे साथ बोलिए, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।
আমরা সরাসরি নজর রাখছি দীপ এই মুহূর্তে আসানসোলে, সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যারা প্রার্থীরা ছিলেন তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি আলাপচারিতা সেরে এই মুহূর্তে তিনি সেখান থেকে বেরোলেন, পরবর্তী সবার উদ্দেশ্যে তিনি যাবেন। তবে দীপ, আজকের এই যে সভা আসানসোলে, সেখান থেকেও কিন্তু তিনি প্রত্যেকটা কথাই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন এবারের নির্বাচনে 1 ইঞ্চিও জমি তারা ছাড়তে নারাজ। একেবারেই তাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি আবারও বলেছেন যে নির্ভয়ে ভোট দিন, বিজেপি আপনাদের সুরক্ষিত রাখবে। তৃণমূল কংগ্রেসের এই জঙ্গলরাজ লুটেরাদের হিসেব নেওয়া হবে, আজও হুঁশিয়ারি নরেন্দ্র মোদীর গলায়। অর্থাৎ প্রত্যেকটা জনসভা থেকেই তিনি কিন্তু তৃণমূলকে একেবারে হুঙ্কার দিচ্ছেন। এবারের এই নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি যতগুলো সভা করছেন, প্রত্যেকটা সভা থেকেই কিন্তু তিনি বারবার করে একটা জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করছেন, বলার চেষ্টা করছেন যে এবারের ভোট পুরোপুরিভাবে ভয়মুক্ত হবে এবং পশ্চিমবঙ্গে নাকি জঙ্গল রাজের ইতি হবে, অন্তত এমনটাই প্রধানমন্ত্রীর গলায় শোনা যাচ্ছে। আজ অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বলেছেন বাংলায় অনুপ্রবেশ অন্যতম বড় সমস্যা। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই অনুপ্রবেশকারী বলা হয়, তবে বিজেপি যত বহিরাগত বাংলায় আনে, ভোটবঙ্গে ফের অনুপ্রবেশকারী খেদানোর হুঙ্কার মোদীর। টিএমসি নির্মম সরকারের জন্যই অনুপ্রবেশকারীদের বাড়বাড়ন্ত। বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরিও অনুপ্রবেশকারীদের কপালে জুটছে। অনুপ্রবেশ বাংলায় অন্যতম বড় সমস্যা। আজ আসানসোল থেকে বললেন নরেন্দ্র মোদী। বাংলায় মানুষের অধিকার হরণ করা হচ্ছে, আজ জনসভা থেকে বললেন মোদী। ভোটবঙ্গে পরিবর্তনের তাজা হাওয়া নিয়ে এর পাশাপাশি যেদিকে আমরা নজর রাখবো, অবশ্যই একদিকে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি প্রত্যেকটা তার বক্তব্যে ছত্রে ছত্রে তৃণমূলকে বিঁধেছে, ঠিক তখনই বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিরা গিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বললে অনুপ্রবেশকারী বলা হয়। তবে বিজেপি যত বহিরাগত আনে বাংলায়, তারা আমাদের কাছে অনুপ্রবেশকারী, পাল্টা দাবি করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোনাই আপনাদের। উড়িষ্যায় অত্যাচার করা হয়েছে, বিজেপি রাজ্যগুলোতে বাংলার লোক গেলে বাংলা ভাষায় কথা বললে তাকে অনুপ্রবেশকারী বলা হয়। আর বিজেপি তুমি যত বহিরাগতদের নিয়ে আসো, তারা আমাদের রাজ্যে আমাদের জন্য অনুপ্রবেশকারী, এটা মাথায় রেখে দাও। বর্ডার কার হাতে? বিজেপির হাতে। সিআরপিএফ কার হাতে? গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার হাতে। বিজেপি মানে আমি বিজেপি সরকারের কথা বলছি। ইনকাম ট্যাক্স কার হাতে? বিজেপি সরকারের হাতে। ইডি কার হাতে? বিজেপির হাতে। সিবিআই কার হাতে? বিজেপির হাতে। প্লেন কার হাতে? বিজেপির হাতে। একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি যখন বলছেন বাংলায় অনুপ্রবেশকারী বড় সমস্যা, তখন পাল্টা আক্রমণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য, বিজেপি যাদের ভিন রাজ্য থেকে নিয়ে আসে, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলায় কথা বললে অনুপ্রবেশকারী কেন বলা হবে, এই প্রশ্ন আজ তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি বিজেপি যত বহিরাগত বাংলায় আনে তাদের আমরা অনুপ্রবেশকারী মনে করি, এমনটাই পাল্টা দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মানে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কিন্তু একেবারে নরেন্দ্র মোদী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরস্পর বিরোধী দুটো বক্তব্য শোনাচ্ছিলাম আপনাদের। আর এই মুহূর্তে একটা বড় খবর দিকে নজর রাখতেই হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে বিজেপির সঙ্গে 1000 কোটি টাকার ডিল হুমায়ুনের। ভিডিও প্রকাশ করে বিস্ফোরক দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের। শীর্ষ বিজেপি নেতাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে হুমায়ুনের কথা হয়েছে। ভিডিও দেখে দাবি করেছে তৃণমূল। যে ভিডিও আপনাদের এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি, তৃণমূল কংগ্রেসের দেওয়া ভিডিও। এই ভিডিওর সত্যতা TV9 বাংলা যাচাই করেনি। ভিডিওয় হুমায়ুনের মুখে শুভেন্দু এবং মধ্যপ্রদেশের সিএম এর নাম। কি বলছেন হুমায়ুন কবির, শোনাবো আপনাদের। শুধু তাই নয়, সংখ্যালঘুদের বোকা বানানোর ছক তৈরি ভিডিওয় দাবি করেছেন হুমায়ুন। শুনুন। 294 से 80-90 मेरे पास रहेगी, तो मैं अगले दिन वो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट देने के लिए मैं एयर एजेंडा रखूंगा। मतलब भाजपा से अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आप सपोर्ट देंगे? पूरा सपोर्ट देगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं ममता को किसी कीमत में नहीं आने। पहले मैं ये आपको खिलाफ भी बोलूंगी,
इलेक्शन आप भाजपा के खिलाफ ही बोलना चाहिए, नहीं तो ये वोट इकट्ठा मेरे पास नहीं आएगी, फिर वो ममता बनर्जी को पास डाल देंगे। मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मेरा बात हुआ, मतलब शुभेंदु अधिकारी के साथ। हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी, आराम करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना, এই ভিডিওতে হুমায়ুন যাদের নাম করেছে, হুমায়ুন কবির বলছেন 1000 কোটি টাকার তাকে দেয়া হচ্ছে, 200 কোটি টাকা অ্যাডভান্স পেয়েছেন, পিএমওর নাম করেছেন, পিএমও এবং আরো কিছু নেতার নাম করেছেন। আমরা স্ট্রংলি ইনভেস্টিগেশন এনকোয়ারি ডিমান্ড করছি। পিএমওর কোন অফিসার এই কোটি কোটি টাকার খেলায়, পশ্চিমবঙ্গে ভোট ভাগ করার খেলায়, মানুষকে ভুল বোঝাবার খেলায় পেছন থেকে মদত দিচ্ছেন, তাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে, হুমায়ুন কবিরকে অফিসিয়ালি জেরা করতে হবে। এবং যেহেতু এখানে টাকার কথা আছে, সেক্ষেত্রে সমস্ত রকম তদন্ত হবে। এবং ইডি কেন এখন হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? টাকা লেনদেনের কথা বলছেন, তাহলে ইডি এবার হুমায়ুন কবিরকে নোটিশ দিয়ে ডাকুন। আমরা স্ট্রংলি ডিপেন্ড করছি কনসার্ন যতগুলি তদন্ত সম্ভব তদন্ত এজেন্সির আওতায় পড়ে প্রত্যেককে এই ব্যাপারে হুমায়ুন কবিরকে জেরা করতে হবে। হুমায়ুনকে নিশানা করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ ফিরাদ, ধর্ম বিক্রি করে পাপ করেছেন হুমায়ুন, নিশানা ফিরাদ হাকিমের। বিজেপির সঙ্গে সংখ্যালঘুদের সম্মান বিক্রির ষড়যন্ত্র করছেন হুমায়ুন, বিজেপির বি টিম হয়ে কাজ করছেন আক্রমণ ফিরাদে। অন্যায় অন্যায়, পাপ পাপ পাপ, এত বড় অন্যায় যে আমার ধর্মকে টাকাই বিক্রি করে দেব। একে কি ভাষায় এটা করব? শুধু বেঈমান বললে কম বলা হবে। আমি চিনি এটাকে, সেই জন্য এইখানে বসে ওকে সাসপেন্ড করেছিলাম, পার্টি থেকে দূর করে দিয়েছিলাম। আর যারা এখনো ওর সাথে ছিলেন তারা এবার বোঝবার চেষ্টা করুন কি জিনিস এটা। বিজেপির হাতে মুসলমানের সম্মান বিক্রি করে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। আমাদের ভাবাবেগটাকে নিয়ে এইরকম ভাবে বিক্রি করে, এটা হয় না। ওয়েসি আপনারাও এই জায়গায় নামলেন, এই কলঙ্কে নামলেন। আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের বিজেপির বি টিম আপনি। বিজেপি কারকে ভোট কেটে, মুসলমান ভোট কেটে বিজেপিকে জেতানো আপনার একটা ইনস্ট্রুমেন্ট। আর আপনার দালালটাকে এখানে নিয়ে এসে এই রকম করলেন, ইট ইজ ভেরি ব্যাড। ষড়যন্ত্র করলেও বিজেপি 50 পেরোতে পারবে না, হুমায়ুন বিজেপি আওতাদের অভিযোগ তুলে আক্রমণে অরূপ বিশ্বাস। প্রমাণ হচ্ছে যে দেখুন, এক, বাংলাকে এতভাবে বঞ্চনা করেও কোনো লাভ হলো না। 2, এসআইআর করেও কোনো লাভ হলো না। এখন বিজেপি নেমেছেন পয়সা দিয়ে বি টিম তৈরি করে মানুষের ভোটকে কেনার জন্য। ফলে পক্ষান্তরে আমি আজকেও বলছি যে বিজেপি 50 ক্রস করতে পারবে না। বাংলার মানুষ, তার মনে বিশ্বাস, আস্থা, ভরসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন এবং তাই বাংলার মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনো ধর্মীয় আবেগ নয়, বাংলা মাকে বাঁচাতে হবে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে পাল্টা 2000 কোটি টাকার মামলার হুঁশিয়ারি হুমায়ুন কবিরের। বিজেপির সঙ্গে আঁতাতের সব অভিযোগ মিথ্যে, আগে প্রমাণ করুক। আমার সঙ্গে কোনো বিজেপি নেতার কোনো কথাই হয়নি, দাবি হুমায়ুনের। বাপের ক্ষমতা থাকলে প্রমাণ করুক যে আমি বিজেপির সঙ্গে কোনো অর্থনৈতিক ডিলিংসে কোনো জায়গায় যদি প্রমাণ দিতে পারে। মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, কুণাল ঘোষ, চ্যাং ব্যাং, ওদের যেখানে ছাগল পাগল আছে সবাইকে আমার চ্যালেঞ্জ থাকলো, যদি পিএমওর সাথে, বিজেপির কোনো নেতার সাথে, অমিত শাহর সাথে, শুভেন্দু অধিকারীদের সাথে, কারোর সাথে কোনো আমার লেনদেনের কোনো প্রমাণ করতে পারে, ওরা যা বলবে আমি সেটা দেবে। যদি না পারে ওদের বিরুদ্ধে 2000 কোটি টাকার মানহানি মামলা করব। 2000 কোটি টাকা কুণাল বললে কুণালের বিরুদ্ধেও করব, মমতা বললে মমতার বিরুদ্ধেও করব,
আর অভিষেক বললে অভিষেকের কথা। হুমায়ুন বিজেপি আঁতাতের অভিযোগ ওড়ালেন শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূল এবং হুমায়ুনের দল একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। তৃণমূলের থেকে মুসলিম ভোট সরছে, ভয় পাচ্ছে তৃণমূল। ভয় পেয়ে এই অবান্তর অভিযোগ তৃণমূলের, পাল্টা দাবি শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুদের কাছে নাকি 1000 কোটি টাকা ডিল হয়েছে, শুভেন্দুকে দেবে বলেছে হুমায়ুন কবিরকে, এবং হুমায়ুন কবির সেটা নিয়ে বিজেপির জন্য মুসলিম ভোট ভাঙিয়ে আনবে। এখন আচমকা আসরে নেমেছে। মুসলিম ভোট ভাঙিয়ে আনছে, সামলানুনি। মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করে দিক যে আমি বাবরি মসজিদের পক্ষে, এলে ঝামেলা মিটে যাবে, হুমায়ুন আর মমতা এক হয়ে যাবে। লড়াইটা তো বাবরি মসজিদ তৈরি করাকে কেন্দ্র করে। আর আমরা তো বলছি হিন্দু মন্দির বানাবে, মুসলমান মসজিদ বানাবে, কিন্তু বাবরের নাম লেখা যাবে না। যারা বাবরের নাম লিখতে চায় তারা তৃণমূল, কংগ্রেস বা হুমায়ুনকে ভোট দেবে। যারা বাবরের নাম মুছতে চায় তারা বিজেপিকে ভোট দেবে। লড়াইটা তো এই জায়গায়, অন্য কোথাও নয়। আমাদের মসজিদ, মন্দির, গুরুদ্বারা, গির্জা, চার্চ নিয়ে তো কোনো লড়াই নেই।